उसके बाद आमिर मीर इससे मुतल्लिक क्या बात करते हैं, जो गज़ा पीस अमन बोर्ड के ऊपर दस्तखत करके आई है पाकिस्तानी हुकूमत, उससे मुतल्लिक ये जो डोनाल्ड ट्रंप का गज़ा पीस अमन बोर्ड है, उससे मुतल्लिक पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी आमिर मीर इससे मुतल्लिक क्या बात करते हैं कि गज़ा अमन बोर्ड को एक नॉन मुस्लिम इसराइल अमेरिका मिलकर हैंडल करेंगे। इस बोर्ड में फ़लस्तीन का कोई बंदा ना तो कोई मुसलमान है, तो फिर ये कैसे फ़लस्तीन के राइट, उनके हकूक़, उनके इंसानी हकूक़ के खैर का ख्याल रखेंगे। ये आमिर मीर ने बात की है कि जो ये गज़ा पीस अमन बोर्ड बना है डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक, डोनाल्ड ट्रंप ने इस गज़ा पीस अमन बोर्ड को बनाया है। आमिर मीर के मुताबिक आमिर मीर इसके ऊपर ये बात कर रहा है कि जो गज़ा अमन बोर्ड बना है को एक नॉन मुस्लिम जो उसके अंदर शामिल लोग हैं, एक नॉन मुस्लिम लोग हैं, दूसरा ये इसराइल के लोग हैं, यहूदियों के लोग हैं, अमेरिका के अपने मनपसंद लोग उसके अंदर गज़ा अमन बोर्ड के अंदर शामिल किए गए हैं। मिलकर ये सब कुछ हैंडल करेंगे। इस बोर्ड के अंदर कोई फ़लस्तीन का कोई बंदा ना कोई मुसलमान है, तो फिर ये कैसे फ़लस्तीन के राइट का ख्याल रखेंगे। ये बात आमिर मीर ने सही बात की है कि जो ये गज़ा पीस अमन बोर्ड बना है, ना तो इसके अंदर कोई फ़लस्तीनी बंदा शामिल है। आप ही फ़लस्तीनियों गज़ा के लोगों के लिए कह रहे हो ना कि उनके अंदर अमन आए, सुकून आए, उनके राइट का, उनके हकूक़ का ख़्याल रखा जाए, तो उसके अंदर ना कोई फ़लस्तीनी बंदा है, ना कोई गज़ा का बंदा है, ना कोई हमास का बंदा है, ना किसी मुसलमान को शामिल किया गया है। ये इनकी असल औकात है, ये इनका पूरा खेल है, जो कि ये मुसलमानों के साथ अक्रॉस द 1 मिलियन बिलियंस ऑफ मुसलमानों के साथ खेलने जा रहे हैं। और अल्लाह ताला ने इनकी औकात ये प्रोसेस होने से पहले ही बेनकाब कर दी और अवाम के सामने, मुसलमानों के सामने अक्रॉस द वर्ल्ड खोल के रख दिया है कि ये क्या करने जा रहे हैं। और इनकी असल मनसूबाबंदी, इनकी असल प्लानिंग क्या है कि ये मुसलमानों को किस तरह धोखा और उनके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला इनको ज़लील करेगा, अल्लाह ताला इनकी औकात पूरी दुनिया के सामने खोल के रखेगा और अल्लाह ताला ही इनको ज़लील रुस्वा करेगा और तबाह बर्बाद करेगा। उसके बाद फॉर्म 47 का वज़रा ख्वाजा आसिफ ये इमरान खान से मुतल्लिक क्या बात करता है कि इसराइल पाकिस्तान के साथ पंगा लेने का अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए वो इमरान अहमद खान नियाज़ी के ज़रिए पाकिस्तान में साजिद जो प्लानिंग करवा रहा है और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है। ये ख्वाजा आसिम नाम नियार फॉर्म 47 का वज़रा पिछले 3 इलेक्शन के अंदर फॉर्म 47 के ऊपर वज़रा बन के बैठा हुआ है। ये कह रहा है कि इमरान अहमद खान नियाज़ी इसराइल का, अब भी ये कह रहा है कि इमरान अहमद खान नियाज़ी इसराइल का एजेंट है और इसराइल पाकिस्तान के साथ पंगा लेने को अफोर्ड भी नहीं कर सकता, उसकी औकात भी नहीं है इसराइल की। और ये हम सबको मालूम है कि इसराइल की 2 टकी की औकात नहीं है। वो करके तो देखिए, ईरान के ऊपर उससे हमला किया तो 1 हफ्ते के अंदर ईरान ने उसको बता दिया कि तुम्हारी बेटा असल औकात क्या है, मुसलमानों से अगर पंगा लोगे तो मुसलमानों का ईमान स्ट्रॉन्ग है, तुम लोगों की तरह डरपोक नहीं है और हम मुकाबला करना जानते हैं, हमारा ईमान है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये इनको मालूम है, इसराइल को भी मालूम है, अमेरिका को भी मालूम है, दुनिया के जहाँ भी नॉन मुस्लिम रहते हैं उनको भी मालूम है कि मुसलमानों से पंगा लोगे तो मुसलमान आगे से मुकाबला करना जानते हैं और वो झुकेंगे नहीं, वो आपको मुंह तो जवाब देंगे और अगली बार आपकी हिम्मत भी नहीं होगी कि मुसलमानों के साथ पंगे लो। तो नेतन्याहू ने अपने सर जोड़ के, सर को अपने आँटों को बांध के माफ़ी मांगी, अपने आँटों को बांध के डोनाल्ड ट्रंप के सामने चीखो पुकार के कि हमें बचा लो ईरान से, तुमने किसको हमारे पीछे लगा दिया। तो फिर ईरान और इसराइल की जंग रुकी, वरना इसराइल पूरा तबाह बर्बाद हो जाता। तो अब ये पाकिस्तान, ये ख्वाजा आसिफ कह रहा है कि ये इसराइल सोच भी नहीं सकता कि पाकिस्तान के साथ पंगा लिया जाए, उनको पता है कि फिर उनके साथ क्या होगा। इसलिए 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 वो इमरान खान के ज़रिए पाकिस्तान के अंदर प्लानिंग करवा रहे हैं और पाकिस्तान के अरकान की वो प्लानिंग करवा के पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आप बेनकाब हो के हो, अवाम अब आपके बयानी के अंदर नहीं आने वाली और अवाम अब आपके बयानी के अंदर मज़ीद आके चुनटियाँ नहीं बनेगी। उसके बाद इसके ऊपर रशिया और प्यूटन का क्या मौक़िफ़ है। रशिया और प्यूटन ने जो अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप का गज़ा पीस अमन बोर्ड का जो मीटिंग जो इसने एग्रीमेंट किया, उसके ऊपर रशिया और प्यूटन, जो रशिया का प्राइम मिनिस्टर प्यूटन क्या कहता है कि रशिया कभी भी किसी नाम निहाद काउंसिल ऑफ पीस में इस वक्त तक ऐड नहीं होगी जब तक फ़लस्तीनी अवाम के मुकम्मल राइट को यूनाइटेड नेशन की असेंबली में बिल के मुताबिक यकीनी ना बनाया जाए। ये रशिया का प्रेसिडेंट पुतिन बात कर रहा है कि रशिया जब तक किसी गज़ा पीस के अंदर हिस्सा नहीं डालेगी, नहीं खड़ी होगी उनके साथ, ना इसके ऊपर दस्तखत करेगी, जब तक यूनाइटेड नेशन के अंदर फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाइयों के हकूक़, उनके राइट की बात नहीं होती और उनके हकूक़, उनके राइट यकीन दहानी नहीं करवाई जाती कि इस गज़ा पीस के बाद, अमन के बाद गज़ा और फ़लस्तीन के अंदर अमन आ जाएगा और गज़ा और फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाइयों को उनके हकूक़, उनके राइट मिलेंगी। रशिया का प्रेसिडेंट पुतिन कह रहा है। एक और नॉन मुस्लिम
دنیا کا ایک اور طاقت ترین ممالک رشیا یہ بات کر رہا ہے، اور ہمارے مسلم ممالک جا کے غزہ پیس آرام سکون سے اس کے بعد دستخط کر کے آگے ہیں۔ اس کے بعد عامر میر اباؤٹ عمران خان when pressure put on him and he clapped on my hand and said خان صاحب asked me about accepting Israel۔ یہ میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ عامر میر نے یہ سٹوری بتائی ہے کہ عمران خان کو عمران خان نے مجھ سے پوچھا، جب عمران خان کو سارے نام نیاد اسٹیمن کے ٹاؤٹ کہتے کہ اسرائیل کو قبول کر لیں عمران خان صاحب، تو میں نے عمران خان کو کہا کہ آپ قائد اعظم کے موقف سے پیچھے ہٹ جائیں گے اور قائد اعظم کا موقف آرام سکون سے دفن ہونے دیں گے اور اسرائیل کو آپ اسٹیٹ ایسا ریاست قبول کر لیں گے، ان کی غلامی قبول کر لیں گے۔ تو عمران خان نے عامر میر سے پوچھا کہ میں کیا کروں، تو عامر میر نے کہا نہیں، تو عمران خان نے ان کے ہاتھ پہ تالی ماری اور عمران خان نے کہا صحیح ہے، ہم اسرائیل کو ایسا اسٹیٹ ایسا ریاست قبول نہیں کریں گے اور ہم کسی بھی یزید یا فرعون کی غلامی قبول نہیں کریں گے۔ ہمارا موقف وہی ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح کا موقف تھا، اور ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک فلسطینیوں کو ان کی الگ اسٹیٹ اور ان کے حقوق ان کے رائٹ نہیں مل جاتے۔ اس کے بعد عمران ریاض خان جو پاکستان کے سینئر صحافی ہیں، یہ اس سے متعلق کیا بات کرتے ہیں کہ پاکستان ایز سیریسلی ریکگنائز اسرائیل، اور ہم کو کسی اندھیرے میں نہیں رہنا چاہیے، ایکسیپٹ فیکٹ۔ یہ عمران ریاض خان نے بات کی ہے کہ ہمیں اس فیکٹ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ پاکستان کی حکومت نے، پاکستانی نظام نے، پاکستانی ریاست نے امریکہ میں جا کے اسرائیل کو ایسا اسٹیٹ ایسا ریاست قبول کر کے آگے، ان کی غلامی قبول کر کے آگے ہیں، اور ہمیں کسی بھی اندھیرے میں نہیں رہنا چاہیے۔ پاکستانی قوم کو اب جاگ اٹھنا چاہیے اور اندھیرے سے باہر نکل جانا چاہیے، اور اس خواب میں نہیں رہنا چاہیے کہ پاکستان اسرائیل کو ایسا اسٹیٹ ایسا ریاست قبول نہیں کرے گا۔ اور یہ عمران ریاض خان نے بڑی اعلیٰ بات کی ہے۔ اس کے بعد ہمارا پاسپورٹ پر لکھا ہے کہ اسرائیل کے علاوہ ہم ساری دنیا کے ہر کونے کے اوپر دنیا کے ہر ممالک کو وزٹ کر سکتے ہیں، اسرائیل ان یہودیوں کے ممالک کے علاوہ ہم جا سکتے ہیں۔ They said Imran Khan is Saudi agent whoever put false blame on Imran Khan Allah is seeing them and opening their fact۔ یہ علیمہ خان نے بات کی ہے کہ ہمارے پاکستان کے پاسپورٹ کے پر لکھا ہوا ہے کہ ہم اسرائیل ان یہودیوں کے ملک کے علاوہ کسی اور دنیا کے ہر ممالک میں جا سکتے ہیں اسرائیل کے علاوہ، لیکن آج جو عمران خان کے پر یہودی ایجنٹ کا الزام لگاتے تھے، بلیم لگاتے تھے، اس کے پر یہ رکھتے تھے کہ عمران خان یہودیوں کا لانچ ہوا بند ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو بے نقاب کرتا جا رہا ہے۔ یہ علیمہ خان کی ویڈیو کلپ دیکھیں، پھر ہم اس سے مطلب بات کرتے ہیں، آئیے۔ ہمارے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ ہر ملک میں جا سکتے ہیں سوائے اسرائیل کے۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے عمران خان کو کہا تھا کہ یہودی ایجنٹ ہے، اور کبھی کہتے تھے ہندوستان کا بھی ایجنٹ ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، اتنا لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی آہیں ہیں، لوگوں کی دعائیں ہیں۔ یہ لوگ اپنے آپ کو خود بے نقاب کریں گے۔ جنہوں نے یہ الزام لگائے تھے جھوٹے، انہوں نے اپنی باتوں سے یہ وضاحت خود ہی دے دی ہے کہ اصل میں ان لوگوں کے دوست اور ان لوگوں کے سہولت کار کون ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ یہ آپ نے علیمہ خان کی ویڈیو دیکھی کہ علیمہ خان اس ویڈیو کلپ کے اندر یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے پاسپورٹ کے پر یہ لکھا ہوا ہے، باقاعدہ طور کے پر لکھا ہوا ہے کہ ہم اسرائیل کے علاوہ دنیا کے ہر اس ویڈیو کلپ کے اندر کہ ہمارے پاسپورٹ کے پر باقاعدہ طور کے پر لکھا ہوا ہے کہ ہم اسرائیل کے علاوہ اس یہودی ملک کے علاوہ کسی دنیا کے ہر ممالک کے اندر جا سکتے ہیں آرام سکون سے، اور یہ پوری زندگی عمران خان کے پر یہودی ایجنٹ کا الزام لگاتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو آہستہ آہستہ کر کے بے نقاب کرتا جا رہا ہے۔ یہ علیمہ خان نے ان یزید و ان فرعون سے متعلق کر رہے ہیں جو پاکستان کے اندر یزید و فرعون گھس کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ عمران خان پاکستان ول نیور ایکسیپٹ اسرائیل، میرا ضمیر کبھی بھی پرمیشن نہیں دے گا کہ میں فلسطین کے ایشو میں اسرائیل کو قبول کر لوں۔ ہمیں اللہ کو ایک دن جواب دینا ہے۔ کہ عمران خان کا تاریخی الفاظ ہیں جس میں عمران خان نے کہا تھا کہ ہم کبھی بھی اسرائیل کو قبول نہیں کریں گے ایسا اسٹیٹ ایسا ریاست، کیونکہ کل کو ہم نے اللہ کو قیامت کے روز حساب کتاب دینا ہے، اور کبھی بھی میں اسرائیل کو ایسا اسٹیٹ ایسا ریاست قبول نہیں کروں گا۔ یہ عمران احمد خان نیازی نے کہا تھا۔ غزہ پیس بوٹ فرسٹ اسٹیپ، اسرائیل کو قبول کرنا سیکنڈ اسٹیپ۔ یہ دو اسٹیپ ہے۔ پہلا اسٹیپ تھا کہ آپ نے غزہ پیس بورڈ کے پر دستخط کرنے ہیں اور اس کو قبول کرنا ہے۔ دوسرا جو آپ کا اسٹیپ ہے اسرائیل کو قبول کرنا ہے، آپ کا دوسرا اسٹیپ ہے۔ اور پاکستان پہلا اسٹیپ مکمل کر کے، ہمارا لیلا وزیر اعظم اور پاکستانی نظام پہلا اسٹیپ مکمل کر کے امریکہ کے اندر آ چکے ہیں، اور اب جو ان کا دوسرا اسٹیپ ہوگا کہ آپ نے اسرائیل کو، ان یہودیوں کو قبول کرنا ہے اور آپ نے ان کی ترجمانی اپنے سروں کے پر ان کو بٹھانا ہے۔ عمران خان
25 जुलाई 2014 के अंदर इमरान खान ने ये ट्वीट किया था कि माय नेम इज़ इमरान अहमद खान नियाज़ी, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान एंड आई सपोर्ट गज़ा। ये इमरान खान का ट्वीट है 2014 25 जुलाई को इमरान खान ने ये ट्वीट किया था कि मेरा नाम इमरान अहमद खान नियाज़ी है, मैं पाकिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है और मैं गज़ा फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाइयों को सपोर्ट करता हूँ। ये ट्वीट पाकिस्तान का नाम नियाज़, नवाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर है करके दिखा दे, मैं इनको मान जाऊँगा। ये फॉर्म 47 के पर यजीद और फ़्रोनो का टोला बैठा हुआ, ये दो ख़ानदान ऐसा ट्वीट करके दिखा दें, मैं मान जाऊँगा। इमरान खान ने 12 साल पहले ये ट्वीट करके सबको बेनकाब कर दिया था कि मेरा नाम इमरान अहमद खान नियाज़ी है, मैं पाकिस्तान से हूँ और मैं गज़ा को सपोर्ट करता हूँ। ये इमरान खान का ट्वीट था 25 जुलाई 2014। ऐसा ट्वीट नवाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी, मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ या बिलावल भुट्टो ज़रदारी करके दिखा दें, ये दो ख़ानदान करके दिखा दें, मैं इनको मानूंगा, मैं इनको सल्यूट करूँगा। इनके अंदर इतनी औकात नहीं है कि ये ऐसा ट्वीट करें जिस तरह इमरान said that the greatest mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan. Because if these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules that have been obeyed in the last almost 7 decades. ये आपने वीडियो पे आज सुना नेतन्याहू का एक इंटरनेशनल मीडिया के प्लेटफॉर्म के पर बैठ के ये कह रहा है कि पाकिस्तान और ईरान के एटम बम हमारे इसराइल के लिए, इन यहूदियों के लिए खतरा है। और आज पाकिस्तान वही पाकिस्तान जिससे इसराइल डरता है, एक पाकिस्तान एक ईरान के एटम बम से, उसी पाकिस्तान ने आज इसराइल की गुलामी कबूल करके आ गया। लानत है पाकिस्तानी निज़ाम के ऊपर, लानत है पाकिस्तानी रियासत के ऊपर जो इसराइल के पालतू बन के हैं, जो अमेरिका के ऑर्डर्स के ऊपर इसराइल की भी अब जूते पॉलिश करेंगे, उनके जूते चाटेंगे और इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि ये कैसे ऐसा स्टेट ऐसा रियासत कबूल नहीं करते। आपने जो मर्जी हमारे साथ करना है करके देख लें, लेकिन हम इसराइल को ऐसा स्टेट ऐसा रियासत कबूल नहीं करेंगे क्योंकि हमारा मुल्क, हमारे मुल्क की 25 करोड़ आवाम हमें परमिशन नहीं देती। लेकिन इनके अंदर इतनी हिम्मत ज़रूरत नहीं है कि ये करके दिखाएं या मुकाबला करके दिखाएं, क्योंकि इनको पता है कि अगर हमने इनकार किया तो अमेरिका में आगे से मारेगा। अपना ख्याल रखिएगा। ये आज की बनाते इंशाल्लाह इनको मज़ीद बेनकाब करेंगे कल। अपना ख्याल रखिएगा। आपसे बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।